गुड मॉर्निंग एवरीवन मु लिपुन आपण को लिपुन ओडिया टीवी चैनल को बहुत बहुत स्वागत करुच्ची। आज हूँ अक्टोबर मास 24 तारीख रविवार। तो आज सकाल कौन टॉप न्यूजेस रही चलतु देखी नवा। ता पूर्व समस्त चैनल को सब्सक्राइब कर पाखर ऑल बेल आइकन को दबाई दिंतु कारण जहाँ भी लेटेस्ट इनफॉरमेशन रहा आपण मैंने सर्वप्रथमे पाइपर। तो चलतु आज टॉप न्यूजेस कौन रही देखी नवा। प्रथम अपडेट रही 2 दिनिया काश्मीर गस्तर केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आईआईटी नूतन गृह एवं अत्याधुनिक सुविधार करेंगे लोकार्पण। 2 नंबर अपडेट रही देश में हुहुई बढ़ी चली डीजेल और पेट्रोल दर से बढ़ी चली अत्यावश्यक सामग्री दर। यह नहीं सारा देशवासी मुंडे चड़क पड़ा बेले यह अति हाल्का भाव ग्रहण कर केंद्र पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी। देश में तैल दर वृद्धि को समर्थन कर हरदीप सिंह पुरी कहते जे पेट्रोल डीजेल टैक्स रु जो अर्थ मिलूची ताकू देशर एकाधिक कल्याणमूलक योजना व्यवहार मिलुवा टिकस अर्थ महामारी समय कोटी कोटी लोकंकु मागणारे कोविड टीका खाद्य एवं इंधन गैस जोगाइबा निमंते सरकारी योजना को सहायक होउतबा सूचना रही। 3 नंबर अपडेट रही जदि आपण माने फोन पे व्यवहार करुचंती ताहाले आपण पई गुरुत्वपूर्ण सूचना। फोन पे व्यवहारकारी को बड़ झटका। मोबाइल रिचार्ज उपरे देबाक हबो अधिक टंका। फोन पे रे जदि आपण माने 50 टंका रु अधिक रिचार्ज करुचंती तेबे आपण को 1 टंका रु 2 टंका मध्य प्रोसेसिंग फी अधिका दबा पई पड़िबो। एभली स्थल रे समान रिचार्ज पई अन्य ऑनलाइन पेमेंट एप्लिकेशन गूगल पे पेटीएम अमेजन भली कंपनी माने मुक्त सेवा जारी रखिचंती। तो कंपनी तरफ कहा जायछि कि 50 टंका रु कम रिचार्ज उपर आपण को कौनसी देय देवाई पड़ोनी। हेले जदि आपण माने 50 टंका रु अधिका रिचार्ज करुचंती ताहाले आपण को 1 टंका एक्स्ट्रा देवाई पड़ो माने 51 टंका टोटाल देवाई पड़ो। आ जदि आपण माने 50 टंका रु अधिका बा 100 टंका उपर रिचार्ज करुचंती ताहाले आपण को 2 टंका एक्स्ट्रा चार्जेस देवाई पड़ो बोली तथ्य रहउची। 4 नंबर अपडेट रहउची आपण को टीवी देखिबा पई अधिका टंका देवाई पड़ी पारे कारण आसंता डिसेंबर 1 रु टीवी चैनल ले प्रसारणकारी किछि मनोनीत चैनल मूल्य वृद्धि करने जाउछंती जाफल ग्राहकों टीवी देखा महंगा हेब। तेणु डिसेंबर मास प्रारंभ दर्शक मानू मनोनीत चैनल गुड़िक 50% अधिक अर्थ देवाई पड़ो बोली सूचना रही। 5 नंबर अपडेट रही यूपी निर्वाचन पर प्रियंका गांधी 7टी प्रतिश्रुति क्षमता को आसिले आणिबे एसबु परिवर्तन। यूपी विधानसभा निर्वाचन पूर्व कांग्रेस साधारण संपादक प्रियंका गांधी बड़ घोषणा। तो कौन कौन सुविधा देवे चलतु देखी नवा। प्रथम रही 20 लाख सरकारी चाकरी देवे। महामारी समय समस्तंकर विद्युत बिल अधा छाड़ करा जिवो। कोरोना महामारी समय बेरोजगार होइतिबा परिवार को 25,000 टंका लेखे आर्थिक सहायता दिज्व। 4 नंबर रही 2500 गहम धान एवं आखु 400 टंकार किणाजिव। 5 नंबर रही महिला मानू टिकेट्र 40% अंश दिज्व। 6 नंबर रही द्वादश श्रेणी छात्र छात्री मानू स्मार्टफोन एवं स्नातक पास करिथिबा छात्री मानू विद्युत चालित स्कूटी दिज्व। 7 नंबर रही कृषकों संपूर्ण ऋण छाड़ कर सूचना रही। तो जदि आग को जदि कांग्रेस क्षमता को आसे ताले यही सब सुविधा प्रदान करा जिवो बोली घोषणा करिसंती प्रियंका गांधी ताकि तथ्य रहउची। 9 नंबर अपडेट रहउची एथर टेलीविजन ले आउ आलिंगन करि परिबेनी तारका माने केवल सेतिकि नुहे प्रेम एवं आवेग भरा स्पर्श करिबा भी मना। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी स्थानीय टेलीविजन चैनल गुडी को सीरियल बा नाटक रे आलिंगन चुंबन तथा स्पर्श संबंधी दृश्य बंद करिया पई निर्देश दैचंती। 7 नंबर अपडेट रहउची बौद्ध सड़क सुरक्षा समिति बैठक ट्राफिक नियम भांगिले 5000 दंड पर निर्देश देले जिलापाल। 8 नंबर अपडेट रही गोटे पटे पेट्रोल और डीजेल इंधन गैस मूल्य वृद्धि पाउथबा बेले अन्य पटे दैनिक व्यवहार होउथबा सामग्री दियासिल मूल्य दीर्घ 14 वर्ष पर बढ़ी। 1 टंकार मिलुथबा दियासिल एबे 2 टंकार मिलिबो जाके मूल्य डिसेंबर मास 1 तारिख रु लागू हेबो। 5टी प्रमुख दियासिल उत्पादनकारी प्रतिनिधि माने सर्वसम्मति मतरे डिसेंबर मास 1 तारिख रु प्रति डियासिल मूल्य 1 टंका रु 2 टंका करबा पई निष्पत्ति नैचंती। 9 नंबर अपडेट होची गंजाम सहर रे पनीपरिबा दर आकाश छुआ होईची। बाईगण किलो पिछा 60 टंका होइथिबा बेले टमाटो किलो पिछा 50 टंका बीन्स 100 टंका टपिची। सेहीपरि नित्य अपरिहार्य आलू किलो 25 टंका रे मिलुची। पियाज 40 टंका भेंडी 40 टंका पटल 60 कुंदूरी 40
ସେହିପରି ସଜନା କିଲୋ ପିଛା 80 ରୁ 100 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ତ ଯାହାଫଳରେ ଖାଉଟିମାନେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। 10 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ କୃଷକଙ୍କୁ ବଡ଼ ଉପହାର ଦେବେ ସରକାର। ପିଏମ୍ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାରେ ଏବେ ମିଳିବ 12,000 ଟଙ୍କା। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ଯଦି ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ମୋହର ବାଜେ ତାହେଲେ କୃଷକଙ୍କୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ 6,000 ବଦଳରେ 12,000 ମିଳିବ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। 11 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି IPL ବିଡିଂରେ ସାମିଲ ହେବ କଟକ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍। ଆଉ ଚଳିତ ମାସ 25 ତାରିଖରେ ନୂଆ ଟିମ୍ ପାଇଁ ବିଡିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଇଛି ଜିନ୍ଦଲ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍। IPL 2022 ବିଡିଂରେ କଟକ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। 12 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଫୌଜାବାଦ ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଏବେ ଏହାକୁ ଅଯୋଧ୍ୟା କ୍ୟାଣ୍ଟ ଭାବେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଶନିବାର ଦିନ ସୂଚନା ମିଳିଛି ଯେ କି ଫୌଜାବାଦ ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ନାମ ଅଯୋଧ୍ୟା କ୍ୟାଣ୍ଟ ରଖିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଥିଲେ ବୋଲି ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। 13 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି ଲାଗିବାକୁ ଯାଉଛି ବର୍ଷର ଶେଷ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ, ଯାହାକି ନଭେମ୍ବର ମାସ 19 ତାରିଖରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଗ୍ରହଣ ଆଂଶିକ ରୂପରେ ଲାଗିବ, ଯାହାକି ଭାରତ, ଆମେରିକା, ଉତ୍ତର ୟୁରୋପ, ପୂର୍ବ ଏସିଆ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। 14 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି ଓ ମାଇ ଗଡ୍ 2ର ଫାଷ୍ଟ ଲୁକ୍ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି। ଶିବଙ୍କ ଅବତାରରେ ନଜର ଆସିଲେ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର। 15 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର ଚତୁର୍ଥ ସପ୍ତାହରୁ ସଂସଦର ଶୀତ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ। ସମସ୍ତ କୋଭିଡ୍ ନିୟମାବଳୀ ପାଳନ ସହିତ ସଂସଦର ଶୀତ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ସଂସଦୀୟ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଶୀତ ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ 20ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ରହିବ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। 16 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଏମ୍ସକୁ ଆସିଲା ଉଚ୍ଚମାନର ପେଟ୍ ସିଟି ସ୍କାନ୍ ମେସିନ୍। ଏଣିକି କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ହୋଇପାରିବ କର୍କଟ ରୋଗର ପରୀକ୍ଷଣ। ପ୍ରାୟ 14 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟର ଏହି ମେସିନ୍ ଆସିବା ପରେ ଏଣିକି ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ଗରିବ ରୋଗୀମାନେ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ କ୍ୟାନ୍ସର ପରୀକ୍ଷଣ କରିପାରିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। 17 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଏଣିକି ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ସହାୟତାକାରୀମାନଙ୍କୁ ସରକାର 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଅଚିହ୍ନା ଲୋକଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ସରକାର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ଆୟୁକ୍ତ ଧୀରଜ ସାହୁ ଏନେଇ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। 18 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି ରାଜ୍ୟରେ ସବୁ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏଣିକି ସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ସିଗାରେଟ୍, ବିଡ଼ି, ପାନ, ଗୁଟ୍କା ବ୍ୟବହାର ଉପରେ କଟକଣା ଜୋରଦାର ହେଲା। ସ୍କୁଲରେ କୌଣସି ଶିକ୍ଷକ ତଥା କର୍ମଚାରୀମାନେ ପାନ, ବିଡ଼ି, ସିଗାରେଟ୍, ଗୁଟ୍କା ଖାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ଶିକ୍ଷକ ବା କର୍ମଚାରୀ ଏପରି ଅବକାରୀ ଖାଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୁଏ ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଏନେଇ ସ୍କୁଲ ଆଉ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର କଡ଼ା ଚେତାବନୀ, ସ୍କୁଲଠାରୁ 300 ଫୁଟ ଦୂରରେ ସିଗାରେଟ୍, ଗୁଟ୍କା ବିକ୍ରି ମନା। ମାନେ 300 ଫୁଟ ଭିତରେ ସିଗାରେଟ୍, ଗୁଟ୍କା, ପାନ ଏସବୁ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେନି ଦୋକାନମାନେ। 19 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ଫୁଲବାଣୀ ସମେତ ସମଗ୍ର କନ୍ଧମାଳକୁ ଛୁଇଁଛି ପହିଲି ଶୀତ। ଗତ 2 ଦିନ ହେବ ଉଭୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲକା ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ଫୁଲବାଣୀରେ ତାପମାତ୍ରା 15 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରହିଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର କାଶ୍ମୀର କୁହାଯାଉଥିବା ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ତାପମାତ୍ରା 16ରୁ 18 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ବର୍ଷାର ପରିମାଣ କମିବା ପରେ ଫୁଲବାଣୀ ସମେତ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ କୁହୁଡ଼ି ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି। 20 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି କଟକରେ ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବ ପିଇବା ପାଣି। ଅମୃତ ଯୋଜନାରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପିଇବା ପାଣି ପାଇବେ କଟକବାସୀ। ସହର ସମେତ ଜଗତପୁର ଏବଂ ପ୍ରତାପ ନଗରୀରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ। ଏଥିପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ମୋଟ 350 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଏହି କାମ ଲାଗି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କଟକ ସହରବାସୀ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। 21 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ ରେଳ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ବଡ଼ ଖବର। ଦୀପାବଳିକୁ ନେଇ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକେ ଯାତ୍ରା କରିବେ ରେଳରେ। ଯଦି ଆପଣ ରେଳ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କିଛି ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ଜରୁରୀ ଖବର। ରେଲୱେ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ 23 ଅକ୍ଟୋବର ରାତି 11:45ରୁ 24 ଅକ୍ଟୋବର ସକାଳ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଟିକେଟ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ 23ରୁ 24 ଅକ୍ଟୋବର ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ରେନ୍ର ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏ ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଟିକେଟ୍ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଆଗରୁ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିବା ଉଚିତ, ନଚେତ୍ ସେମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। 22 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ କିଷାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। 77 ଲକ୍ଷ କିଷାନଙ୍କ ଖାତାକୁ 1540 କୋଟି ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗତ
गतकाली सकाळ 11:30 ଏହି राशि ट्रांसफर କରିଥିବା सूचना रही। मुख्यमंत्री कल्याण योजना रे प्रत्येक वर्ष 4000 टंका लेखाएं किसान को प्रदान करा जाई थाए। एही सहायता राशि वर्ष को 2 थर दिया जाई थाए। तेबे कार्यक्रम रे किसान अधिकारी जनप्रतिनिधि माने वर्चुअल मोड रे शामिल होइथिले। तेबे मुख्यमंत्री आदिवासी मानक पई आपका राशन आपके द्वार योजना रे मध्य शुभारंभ करिसंती, जाकि मध्य प्रदेश सरकार किसान मानकू 4000 टंका ट्रांसफर करिसंती। सेहीपरि ओडिसा रे जो कालिया योजना रही जहाँकि आशा करा जाउची आपण मानकू डिसेंबर जनवरी मास भितरे पुणी किस्ती मिल पारे बोली। 23 नंबर अपडेट होची सुना दर को लेकिन ओडिशा राजधानी भुवनेश्वर आज 22 कैरेट सुना दर 10 ग्राम प्रति 44,750 टंका थिबा बेले 24 कैरेट सुना मूल्य 10 ग्राम प्रति 49,100 टंका थिबा रेकॉर्ड करा जायछि। 24 नंबर अपडेट होची महालिंग सनशाइन स्कूल अध्यक्षा ममिता मेयरଙ୍କ हत्या मामला रे गिरफ होइथिबा राधेगरु गोटे ब्याग मिलिथिला। से ब्याग रु गोटे मोबाइल फोन, गोटे मोबाइल चार्जर, 3 हल महिला ड्रेस आउ किछि औषध थिबा जणा पड़िछि। ब्याग रे मोबाइल फोन थिबारु ता मृत ममिता मेयरଙ୍କ बोली संदेह करा जाउथुला। तेबे ता उपरु ताकि पर्दा हटिछि। ब्यागटी ममितांकर नुहे बोली पुलिस स्पष्ट करिछि। 25 नंबर अपडेट होची प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गतकाली नुआ दिल्ली रे कोविड प्रतिषेधक टीका उत्पादनकारी कंपनी गुड़िक सहित आलोचना करिसंती। एही कथाबार्ता समय प्रतिषेधक टीका उत्पादन अभिज्ञता और गवेषणा को आगे नेबा विषय आलोचना करा जायतिबा सूचना रही। 26 नंबर अपडेट होची बलांगीर एक स्कूल रे नाबालिका को यौन निर्यातन अभियोग मामला रे बलांगीर एसपी को जातीय शिशु अधिकारी सुरक्षा आयोग नोटिस करिसंती। 5 दिन भितर तदंत सारी रिपोर्ट देवा को निर्देश देइचंती। निज आडू मामला ग्रहण करी 5 दिन भितर तदंत सारी रिपोर्ट देवा को निर्देश देइचंती एनसीपीसीआर बोली तथ्य रहउची। 27 नंबर अपडेट रहउची शिक्षयित्री ममिता हत्याकारी गोविंद एवं मंत्री दिव्य शंकरଙ୍କ मासकर कॉल रेकॉर्ड को सार्वजनीन करने को कलाहांडी सांसदों दाबी। 28 नंबर अपडेट रहउची कोरोना महामारी रे लोकंकर आर्थिक अवस्था बिगड़ी जाइछि। एही समय अनेक परिवारंकर इनकम सोर्स कमी जाइछि। अनेक परिवार रे खाद्यर घोर अभाव देखा देइछि, किंतु सरकार एभली लोकंक पई मागणा राशन देइचंती। एहा अधीन रे राशन कार्ड धारी मानक पई मागणा राशन लो व्यवस्था करा जाइछि। ता अधीन रे अक्टोबर मास रे मागणा राशन बंटनर द्वितीय पर्याय आरंभ होइतिबा सूचना रहिछि, जा फल रे आपनकु मागणा रे राशन मिलि परिबो। 29 नंबर अपडेट रहउछि कटक जिल्लार प्रसिद्ध शैव पीठ बाबा धबळेश्वरଙ୍କ पीठ रे चलित कार्तिक मासर प्रथम सोमवार दिन 144 धारा जारी करिछि आठगड़ प्रशासन। सोमवार भोर 4 टारू राति 10टा पर्यंत एही नियम बलवत्तर रहिबो बोली आठगड़ उपजिल्लापाल अजाम्बर महांती सूचना दैचंती। तो जहाँकि आजिकार टॉप न्यूज थिला ता सहित जो माने चाहुचंती निज मोबाइल माध्यम इनकम करिया पई सबुठार बहुत बड़ एप्लिकेशन अछि ग्रो एप्लिकेशन, जार लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन रे अछि। आपण माने डाउनलोड करके पैसा कमी पारिबे। तो ता पूर्व समस्त गोटे अनुरोध जो मानकर या पर नॉलेज नाही से माने एप्लिकेशन को डाउनलोड करंतुनी। जो मानकर आइडिया अछि नॉलेज अछि से माने एप्लिकेशन को डाउनलोड करके बहुत सारा इनकम करि परिबे। एटी प्रति रेफरे 100 टंका साइन बोनस 100 टंका मिलिबो, जहा को आपण माने बैंक को ट्रांसफर करि परिबे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय जगन्नाथ, वंदे मातरम।